YouTube channel ni Aidingtong Tulak Beats, mga idol, ha? Para tumaas po ang kanyang subscriber, mga idol. Please po. Ayan na. Wow, so galay na bay. Laila guro ni gaw na ba? 450cc. Laila guro na. Agay, Laila guro gyud. Dora, say na pa ka sikan. Wow, 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 wow. Sophia, Lorraine. Grabe, no? Oh, nag-out na si Laila. And then Syra Paco on second. Tuara approaching on double. Tuara, oh, grabe, waswasanay, grabe manglupa ng mga bayana. 85 versus 450. Ladies category. Imagine mo. 85 lang. Double, long double. Tuara.